अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम एक शहर इक़्तिदार से खबर लाए हैं जिसका ताल्लुक़ बराको से है। बराको में जितने भी बसने वाले लोग हैं उनसे रिलेटेड एक ख़बर है पब्लिक इंटरेस्ट की, कि बराको के लोगों के लिए एक अवामी प्रोजेक्ट का किस तरीके से अनाउंस किया गया और वो मामला कैसे खटाई का शिकार हुआ। बड़ा एक प्रोजेक्ट था, उसके बारे में आज हम आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी ख़ास तौर पे बराको और उसकी गिरदनवा में जो रहने वाले लोग हैं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि इस शहर से रिलेटेड जो है एक्सक्लूसिव और बर वक्त खबरें आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, बराको बाईपास एक बड़ा शाहकार प्रोजेक्ट बना और बड़ी तेज़ी से उसको मुकम्मल किया गया। और जब वो मुकम्मल हुआ और उसकी इफ्तिताही तकरीब हुई, प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उस वक्त PDM-1 की जब गवर्नमेंट आई थी PDM की, तो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इफ्तिताह किया। ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था बेसिकली ये प्रोजेक्ट, और अवाम ने बड़ा सराहा इसको। और जो आज जो वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, वो भी उस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे, क्योंकि उनके हल्के में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तो उस वक्त अनाउंस किया गया कि यहाँ पर बराको बाईपास जो है, इसके साथ जो CDA की एक्वायर्ड लैंड पड़ी हुई है मौजूद है, उसके ऊपर पब्लिक पार्क, एक लेडीज़ पार्क बनाया जाएगा और उस पर बड़ा ज़बरदस्त करके वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह बनाई जाएंगी। तो बराको के लोगों ने इसको बड़ा सराहा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इस पूरे इलाके में बराको एक गुंजान आबाद, एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी आबादी है वहाँ पे, मतलब एक शहर है, एक पूरी दुनिया है वहाँ पे। तो वहाँ कोई पब्लिक पार्क की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ की जो यूथ है उनके लिए ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, ख़ास तौर पे जो औरतें हैं। तो फिर ये क्या हुआ कि बाईपास रोड जो था, जो जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं और जहाँ पे लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेके आया, तो वहाँ फिर बराको के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि क्योंकि उनके पास कोई वॉक की फैसिलिटी नहीं है, कोई जॉगिंग करने की फैसिलिटी नहीं है, तो वो बहुत सारे लोग जो है बड़ी तादाद में रात को बराको बाईपास के ऊपर ही आप जाएँ तो वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। मैं भी जब मरी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो बेशुमार फैमिलीज़ जो है वहाँ पे वॉक करती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि जिस फैसिलिटी का अनाउंस किया गया था आज से 3 साल पहले, वो हवा में ही रही और वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी की नहीं गई, पार्क बना नहीं। तो वो लोग वहाँ पे इसी तरीके से वॉक करते हैं, फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। तो बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया आज से 2 माह पहले, जब एक माँ और उसके साथ 2 बच्चे वॉक कर रहे थे। एक ज़ाहिर है एक स्पीडी रोड है, वो वॉक के लिए तो नहीं है, लेकिन लोग मजबूर हैं, कहाँ पे वॉक करें। तो वो एक ट्रक जो है वो उनके ऊपर गिरा और उनकी जो है वो शहीद हो गए तीनों, जो माँ और उसके जो बच्चे जो हैं वो फौत हो गए मौके पर ही। तो उसके बाद बादी नज़र में कि उसी के बाद एकदम से जो इंतज़ामिया जागी, और डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब जो इसी हल्के से हैं और वो वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई कि जी यहाँ पे 29 जून को वो कमेटी नोटिफाई होती है, और उसमें डॉक्टर साहब ने जो वहाँ के नून लीग के जो उनकी रूलिंग पार्टी है, वहाँ के जो लोग और बाकी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको उस कमेटी में डाला। ताकि उस कमेटी ने करना क्या था जी, कमेटी जो है वो करेगी, इस पर वर्क करेगी, कंसल्टेशन करेगी, इनपुट देगी फॉर व्हाट के जी, फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ ग्राउंड, लेडीज़ पार्क एंड जॉगिंग ट्रैक जो है वो बाईपास के साथ जो CDA की एक्वायर्ड लैंड है। जून में कमेटी बनती है नाज़रीन। तो फिर एक दफ़ा फिर बराको के लोग बड़े खुश हुए, सोशल मीडिया पे उन्होंने काफ़ी डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि बहुत बड़ा अवामी प्रोजेक्ट जो था इल्तवा का शिकार था, अब वो है उसमें ब्रेक थ्रू हो गया और वो बनने जा रहा है। लेकिन इसको सिर्फ मैंने फिर ज़रा चेक किया, क्योंकि 2 माह तो इस बात को भी हो गए। तो CDA जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके पास अरबों रुपए का बजट है, जो माशाल्लाह बेहतरीन बड़े बड़े मंसूबे लॉन्च कर रही है, उसी बराको के साथ मलपुर के पास एक इस वक्त तकरीबन 37 अरब रुपए का जो बिड आई थी वो 37 अरब की थी, शायद उसमें से फिर कोई कमी पेशी हो जाए। तो 37 अरब रुपए का एक कन्वेंशन सेंटर बनेगा, एक्सपो सेंटर भी बनेगा, जो पुराने जिना कन्वेंशन सेंटर से थोड़ी मुसाफत पे है, वो बनाने जा रहा है। फिर इस्लामाबाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करने के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम का मंसूबा जो है वो भी पाइपलाइन में, उसका भी टेंडर हो गया है। वो भी उसका इनिशियल जो फेज़ है वो 9 अरब रुपए का है, और जब वो ये सिविल वर्क और रोड्स वगैरह का, और जब पूरा स्टेडियम होगा तो ये भी अरबों रुपए इसके और आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से सफारी पार्क का एक मंसूबा है, वो भी मलपुर के पास, वो एक प्लानिंग स्टेज पे है, उस पर भी अरबों रुपए लगेंगे। तो वहाँ जहाँ पे ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट भी जैसे क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये PCB का बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अक्सर वो स्टेडियम वो बनाया करता है। तो लेकिन यहाँ पे CDA जो है वो खुद बनाएगा इस फैसिलिटी को अपनी ज़मीन पे,
تاکہ کرکٹ کی جو ہے انٹرنیشنلی فروغ ہو اور پاکستان میں بھی کرکٹ کی جو ہے وہ ترقی ہو اور اس کو فروغ ملے. اچھی بات ہے. اگر ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس کے پاس بجٹ ہے تو منصوبے اس کے لانچ کرنے چاہیے. پھر سفاری پارک جو ہے اس کے اوپر بھی، تاکہ شہر کے جو بچے ہیں وہ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ ریچھ اور شیر اور باقی جو جانور ہیں وہ ناچ مطلب وہاں پہ وہ کس طرح رقص کرتے ہیں اور کس طرح بچوں کو وہ انٹرٹین کریں گے، تو وہ اچھی بات ہے. دیکھیے یہ جو منصوبے ہیں یہ شاید جب آپ بنیادی جو باقی چیزیں پوری ہو جائیں تو اس کے بعد ان کی طرف اگر جایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو میں نے سی ڈی اے سے پوچھا جی کہ یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اور سی ڈی اے کو بھی سی سی کیا اور 2 ماہ ہو گئے، تو وہ جو پروجیکٹ ہے یہ ناظرین چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، کوئی اتنی بڑی اس پہ کاسٹ نہیں ہے. لینڈ پہلے سے موجود ہے. ایک لیڈیز پارک بنانا ہے اور سپورٹس کی ایک ملٹی پرپز سپورٹس فیسلٹی بنانی ہے عوام کے لیے، وہاں کے جو لوکل یوتھ ہے اس کے لیے. تو اس پہ کتنی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تو مجھے حیران کن طور پہ پتہ چلا کہ اس کا ابھی تک PC 1 ہی نہیں بنا، نہ اس کا کوئی ڈیزائن بنا. تو گویا کہ وہ معاملہ ابھی تک کھٹائی کا شکار ہے. اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو ہیں ظاہر ہے وہ علاقے کے MNA ہیں، ان کی سنسیئر ایفرٹ ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے کمیٹی بھی بنائی، سی ڈی اے کے لوگوں کو بھی بلایا، میٹنگ چیئر کی. لیکن یہاں جس طرح ایک بیوروکریٹک ہرڈل آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہی ہے میں یہ فورسی کر رہا ہوں کہ اس میں بھی کوئی بیوروکریٹک ہرڈل نظر آ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا منصوبہ سی ڈی اے کی تو ویسے یہ رفتار رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے 150 دنوں میں انٹرچینج بن گئے. تو یہ چھوٹا سا منصوبہ اس کا 3 سال پہلے اناؤنس ہوا تھا، پھر 2 ماہ پہلے اس میں کمیٹی بنی اور اس کا PC 1 بھی نہیں بنا، اس کا ڈیزائن بھی نہیں بنا. تو اس میں یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. تو میں نے کہا یہ ایک عوامی نوعیت کا ایک ایشو ہے جس میں 3 لوگوں کی، ماں کی اور 2 بچوں کی ہلاکت ہو گئی اور ان کی وہ بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی صرف یہ فیسلٹیز ایسی نہ ہونے کی وجہ سے. اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ہیں جب تک ان کے پاس صحت مند یا کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو یہاں پھر آپ آئے روز پڑھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ جب کچھ بھی نہیں ان کو کرنے کا ہوتا تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے، سی ڈی اے کو چاہیے، یہ شہر جو ہے سارا جو ہے یہ کیپٹل سٹی ہے تو یہ اس طرح کی جو فیسلٹیز نہ صرف براکو میں بلکہ اور جہاں جہاں پہ بھی سی ڈی اے کی زمین ایکوائرڈ لینڈ ہے اس پہ بنانی چاہیے تاکہ عوام کو مستفید کیا جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس طرح کی جو زمین سی ڈی اے کی ایکوائرڈ لینڈ خالی پڑی رہتی ہے تو وہ پھر اس میں لینڈ مافیا قبضہ کرتے ہیں. اور میں یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا، اسی سی ڈی اے کے پاس اسی براکو میں زمین تھی جو واٹر نیٹ ورک کے لیے لی گئی، پرانی ایکوائرڈ لینڈ تھی جو انہوں نے کرنگ نالے پہ واٹر ورکس بنانا تھا، اس کے اوپر گھر بن گئے اور لینڈ مافیا نے اس کے اوپر پلاٹنگ کر کے بیچ دیے. اور سی ڈی اے جو ہے وہ 1.5-2 سال سے اس انکوائری کو مکمل نہیں کر پایا. ابھی تک انکوائری شروع ہوئی ہے، سی ڈی اے خود اس پہ کام کر رہا ہے لیکن وہاں لوگ گھر بن گئے، کروڑوں روپے لوگوں نے وہاں پہ بنائے لینڈ مافیا کے لوگوں نے. لیکن کئی خطرہ ہے کہ یہ جو زمین اس وقت جو سی ڈی اے کی ایکوائرڈ لینڈ ہے وہ بھی کہیں اس پہ قبضہ نہ ہو جائے. تو اس لیے اس منصوبے کو جلد از جلد بننا شروع ہونا چاہیے. تو میں نے کہا یہ ایک سٹوری تھی آپ سے شیئر کروں، خاص طور پہ رورل ایریا کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.